बरकत और तारे सामने कुरान मजीद की तिलावत के वास्ते मैं दावत रेसा मोहतरम कारी मोहम्मद आमिर बिन मोहम्मद रमज़ान मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद रमज़ान मुताल्लिम जामियतुल इहसान अल इस्लामिया मंजूर कॉलोनी गुज्जर चौक कराची मोहतरम कारी मोहम्मद उमर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا